Inaano sab kita mga kagala mga kaigsuonan sa atong tulamanon takna sa pagtuon. Hinanay nga mga pagtulunan gikan sa balaang kasulatan matag simana nga atong pagatukion ang pulong sa Dios. Agig pagbukas ni ini kita magaampo. Among gitugyang pagbalik o Dios ang among panahon alang sa takna sa pagtuon. Magapanaling ikaw sa mga viewers o listeners ni ini nga programa. Dinhi sa Pilipinas o bisan pa sa gawas sa nasod sa tibok nga kalibutan nga kini nagalukop. Panalanginan mo silang tanan, panalangin mo kaming tanan. Salamat nga ikaw nagatubag sa pag-aampo sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen. Mga kaigsunan, ani-ano sab kita sa atong takna sa pagtuon nga magahisgot kita sa atong lesson nga ikasyam alang sa Mayo 26 paingon sa Hunyo 1. Releasing into ministry. Nga imo nang gipadala sila ngadto sa pagministeryo. Sa di pa kita mo adto sa unahan, gusto na akong pasalamatan. Salamat sa inyong mga tubag. Gani ang ubang kaninyo nagpadala na og salapi nga inyong gitabang alang sa atong bagong natukod nga pundok sa mga katawhan sa Dios sa San Jose, Dinagat Islands, nga sa pagkakaroon temporarily gipasakop sa Surigao del Norte. Salamat mga kaigsunan sa inyong mga gipadala nga salapi ug gani ang luti nato napalit na. Ang atong mga kaigsunan mismo sa San Jose, Dinagat Islands nagkayusa og nag-raise sila amount. O ang mission, Northeastern Mindanao Mission, busa na palit na ang luti. O kining inyong gipadala, nganhi ka na ako, agig tubag sa auhag, mauna ni ang atong iandam, alang sa pagtukod sa building, mga kaigsunan. O mga usa ka semana ang gat, gikan sa pagwali sa San Jose, Dinagat Islands, miwali na usab ako sa akong yutang na tawhan. Sa akong kaugalingong barangay nga diin ako diha nagtubo. Ang matahom nga simbahan pinaagi usab sa inyong tabang didto gyud nato gihimo ang atong wali. Ug salamat usab sa mga donors nga atong gate. Nahimo na gayod, makita na ninyo sa atong Facebook. Salamat sa inyong pagtabang. Gusto na ko mo-mention sa pipila ka mga pangalan. Gusto na ko pasalamatan si Jay o si Hining Salcido sa Covina, California. Salamat sa inyong pagtabang alang sa atong Happy Family Seminar nga gihimo didto sa akong dapit sa Bangunay, Habunga, Agusan del Norte. Mayong wasab kang Mr. and Mrs. Danny Bilican nga naa sa Mountain View College. Salamat sa inyong tabang. Og ang uban pa. Gusto na ko special mention si Merlin Cabuyao McPhee nga sa Australia. Nga ngiyang dakong tabang alang sa San Jose nga project. Si Evelyn Nudalo nga naa sa Bangkok. Ug si Eden Bonhoc nga siya mo nag-initiate sa Saudi Arabia nga sila usab makatabang alang sa mga proyekto nato sa San Jose. Ug ang uban pa. Ako nganlan ang uban sa sunod nga panahon tungod kay ang panahon dili na mutugot nga moadto pa kita sa unahan. Muwalik ta mga kaigsunan sa atong pagtuon releasing into ministry. Gipadala na ang mga tao nga nabansay. Ang nagbukas nga atong text, makita nato sa Romans 10:15. And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Wala gyud makawali sa mayong balita hangtod nga dili ipadala ang maong tao. Tapos nga siya nabansay, dili lamang igo nga siya gibansay, kung dili siya ipadala ngadto sa actual na gayod nga pagpagdaog hamiling kalag ug pagsaksi alang sa mayong balita. Adunay sinultian nga nagingon nga kung di kuno nimo dadon ang sundalo paingon sa gubat, ang sundalo sa barracks maghimog kaugalingong gubat sa sulod. Muna nga usahay, adunay problema sa atong iglesia. Kay puno nas pagbansay ang mga katawhan sa Dios.
apan wa pag yun nato mahatagig tahas. Kung akong ihulagway kaninyo, kining atong topiko karon releasing into ministry, murag mga nag-eskwela sa Philippine Military Academy diya sa Baguio, ang atong pinakataas nga tulungaan alang sa pagkasundalo. Human sa graduation, ang mga migraduar, magpili na sila kung asa sila paingon. Sa Philippine Army ba sila? Sa Philippine National Police? O sa Navy? O sa Coast Guard? O asa pa ng mga branches sa Armed Forces of the Philippines? Mao na yung hulagway nato sa atong iglesia. Tapos nga atong nabansay ang mga kaigsunan. Lain-lain na nga ipadala nato sa mga dapit nga atong gihunahunaan o sa mga buhat nga siya ang ayan gayod magahimo. Ang responsibilidad sa pagwali sa mayong balita, gikinahanglan nga kini imong ipahat, bahin-bahinon, ngadto sa naglain-laing mga pundok sa mga kaigsunan. Sa laktod nga pagkasulti, atong i-adaptar ang gihimo mga kaigsunan sa ugangan ni Moses, nga Moses Jethro. Inyong nakita sa Exodus 18, verses 13 to 26, nga kung akong sumadahon, si Moses mo ang nag-atubang nga nag-inusara sa paghusay sa mga Israelhanon, sa pagtambag, sa paghatag og giya, gikan sa sayong buntag hangtod magabii, ang mga tao walay paghunong sa pag-adto kang Moses. Si Jethro, gitawag niya ang iyang umagad nga si Moses. Anak, dili ni maayo nga imong okupahon tanang trabaho. Gikinahanglan nga imo kining idiligar ang ubang responsibilidad ngadto sa uban. Busag unsa nimo ka eksperto na nga bahin, itugot nga ikaw musalig nini mga pundok. Matag usa ka libo ka mga tao adunay pangulo. Matag 5 kagatos adunay pangulo. Matag us kagatos ka mga tao adunay pangulo. Matag 50 may pangulo. Matag 10 ka mga tao may pangulo. Kung imong makita mga kaigsunan, nag-ingon si Jethro, pili lamang ang tao nga mahinadlokon sa Dios. Ug unya nagadumot sa pagkamasinahon. Sila mo'y pilia nga mo'y pangulo niining 1,000, 5 kagatos, 1 kagatos, og 50 og 10. Kini mga kaigsunan mo ang prinsipyo sa gitawag shared responsibility. In other words, delegation. Di ni mo mahimo nga ikaw ang magkurister, ikaw ang mag-promote, ikaw ang maampo, ikaw pag yung special song, ikaw pag yung magwali. Mga kaigsunan, di ni pwede nga atong iningon ani nga ikupahon. Kung dili atong idiligar ang uban nga buluhaton ngadto suban. Hangtod ang leader sa iglesia, dili musalig sa iyang mga pipila ka mga membro. Hangtod di siya musalig sa iyang membro nga kiniyang ika-delegate. Malisod ka na muhatag sa responsibilidad sa uban. Na maghihuna-huna mga kaigsunan nga kung ihatag kini nga responsibilidad sa uban, madaot ang buhat. Munang dunay huban magyon, kung mawala ko ambot magunsa. Ato nang wadon mga kaigsunan. Apan ato sang bantayan. While nagapromote kita sa delegation, shared responsibility, likayan po nato mga leaders. Mga leaders, likayan nato ang gitawag nato too much delegation. Kanang sobra ra gyud din noon nga imong gipang-delegar dahil ikaw lingkod-lingkod nga wa na kay responsibilidad. Naay mga leaders nga ako na matikdan. Nga nalabanan po nila pag-apply kining kang Jethro, prinsipyo nga gihatag kang Moses. Pag humagdelegar, wala na. Naay mga meeting mga dagko, gidelegate kinsay sa pulpit nga mag-arreglar, gidelegate o kinsay mag-implement niini nga programa, gidelegate o kinsay mag-preside. Pag humana na, lingkod-lingkod na siya. No, that is too much delegation. Ang too much delegation is like this. Pag humani mo delegar, wala kay gibuhat. Apan ang
proper nga pamaagi sa pagdelegar sa responsibilidad mo. Tapos nga imong gikahatag ang responsibilidad niining mga tawhana nga imong gisaligan nan ang leadership kinahanglan mo tan-aw kung na-implement ba og insakto ang gi-delegate nga responsibility. Kay kung igor ka mag-delegate nga wa na kay gihimo pag-check kung kini nagalihok ang imong gipang-delegate nga responsibilidad, that is disastrous to your leadership. Gala mga kaigsunan, ang Iglesia Adventista, usa ka iglesia nga adunay potensyal sa pagdala sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa uban. Apan usahay may problema sa atong leadership nga mawad-an og kumpiyansa nga iyang idiligar kini ngadto sa uban. Bisan pa sa opisina o buhatan nato sa mission, sa union ug sa uban pa. Kung ang usa ka presidente maguna-una nga ang tanan iyang okupahon, nga ang iyang mga directors, members committee, di gyud niya masaligan pagsulbad sa problema, siya gyud ang moentrada. It will just kill you, mga kaigsunan. So mao ni ang atong problema, ang iglesia potensyal sa ministry. Apan kung ang leadership sa opisina o sa atong lokal nga iglesia mapakya sa pagdiligar ni ining maong pagministeryo, mga kaigsunan, wala kitay mahimo nga dakong agi sa maong bulhaton. Hunaw-hunaon sa mga leaders nga ang kalampusan sa tao dili kutubra sa maong pagbansay kanila. Sa diha nga imong hatagan siya responsibilidad, si Kristo ug siya mo unay managkauban, mga kaigsunan. Kay kung dili kini nato hatagag pagtagad, dili mutubo ang mga katawhan sa Dios diha sa sulod sa iglesia. Ang ato lang ibutang, basta ka ng tao midawat sa hagit sa pagdala sa maayong balita ug nga iyang gitugyan ang iyang kaugalingon ngadto sa atong Ginoo ug magsakripisyo siya sa iyang kaugalingon regardless og unsang abilidad, regardless og unsang kakulangon, hatagi siya ang responsibilidad, mga kaigsunan. Ang nasa leadership mo gyud to lead, to teach, and to train. Pag humani ini, andam da ang mga membro sa iglesia. Ngayban mo ingon mga kaigsunan nga ikaw dili lang saka kay murag kulang ka pa. No. Sa bisag unsa ka gamay mga kaigsunan, itugot nga kini ang buhaton. Kaya ang tuyo nato ni sa atong leksyon mo, nga gikan sa pagkabansay, muadto siya sa practical aspect. Kay aron ang iyang nakatunan sa pagkabansay, iyang ika-aplikar. Walay substitute, mga kaigsunan, sa paghimo sa personal na trabaho sa imong nahibaluan. Kung atong hatagan, mga kaigsunan, ang tao sa pagtubo sa espirituhanon nga bahin, eventually, practical skills will go together with spiritual growth. Ingon nga magdumala sa buhat, sa lokal nga iglesia, sa buhatan sa mission o conference, sa union o guban pa. Ato sabtan-aon ang gitawag, matching the laborers with the harvest. Unsay buti pasabot, mga kaigsunan ni. Simple kayo ang maong prinsipyo. Nga imong nahibaluan ang mga sakop nimo, sila muhaom sa maong buluhaton, mga kaigsunan. Imong tan-aon ang yang level. Dayon tan-aon po nimo ang tao nga imong gihunahunan nga kini imong i-approach. Bear with me. But this is the reality. Nga kung pananglit, adunay interesado kayo sa mayong balita o ka gusto nimong paduulan usa ka negosyante. Personally, para sa ako, mas maayo nga usa ka sakop sa imong iglesia nga negosyante mo ipaduulon kay daghang common things nga ilang maistoryahan, mga kaigsunan. Kung imong makita
nga kini nga tawhana usa ka professional, tingali teacher o guban pa, then ang mayo pa approach ang iya usab nga ka-level. Kung pananglit na sa katao, nga sa siya ka manual laborer, mas nindot usab ang paduulon manual laborer usab nga atong sakop sa iglesia. Mao ni ang gitawag mga kaigsunan nga matching the laborers. Kung ang imong paduulan usa ka batanon, mas nindot ang batanon mo ipaduol ngadto kaniya. Gusto na ko i-congratulate ang atong mga mission karon og mga conferences. Labi na sa Northeastern Mindanao Mission, dapit sa Caraga Region, sa Agusan ug Surigao ng mga areas. Congratulations, Pastor Dante Obos, ang atong youth director. Congratulations, Pastor Solomon Mungaya, ang atong presidente. O sa uban niyang mga administrators, Pastor Bernabe Caballero, nga mong secretary, o kang Sir Cirilo Baal, nga mga atong treasurer, o ang uban pa. Mga kaigsunan ang ilang gihimo kanang gitawag lag E-Camp o If-Camp. Tigumon ang mga batanon ipadala sa iglesia sa usa ka camp meeting. Dayon, didto sa mong camping, adunay ilang mga facilitators. Nga ilang programa i-jive sa mga batanon, ultimately, doctrinal presentation, o sa mga camp meeting o camping, mga kaigsunan, mo resulta og daghang hamiling kalag, mga kaigsunan. Niadtong pipila ka bulan ang Northeastern Mindanao Mission, nakabautismo sila sa ilang E-Camp. Kanang E-Camp, that is evangelizing camp ng mga batanon. Akong balikon, ang lokal nga iglesia magpili og mga batanon nga naa sa barangay nga dili pasakop sa mong iglesia og ila kining gastuhan pagpadala ngadto sa mong camping matag iglesia. Dahil maghimog activities nga mo-jive sa mga batanon. Mga kaigsunan, niadtong miaging E-Camp sa Northeastern, sa Caraga Region, mga kaigsunan, nakabautismo sila og hapit og 2,000 ka mga batanon. Batanon por batanon. Dili mo bagay nga niya batanon, tigulang ang mupasok, mga kaigsunan. Number one, di ta magkasinabot sa lingwahe sa mga batanon. Ha? Kitang mga tiguang na, wala takapas ang mga inistoryahan nila, char. O sa mga char? Ha? Wala man na sa atong panahon. Gikinahanglan mo, jive ta, mga kaigsunan. So mo na gitawag, matching the laborers. O ang usap-usap nga pamaagi, gibalik sa atong lison. Sa diya nga may reklamo sa mga byuda, nga mga Kristohanon, nga mga Grigo ang pinulungan, ug sa mga Hudiyog pinulungan nga mga byuda. Ang mga tinunan ni Gunisos nagsugo sa pagtigom sa membro sa iglesia. Nagpili og 7 ka mga tao, masaligan. O katong 7 ka mga tao, usa nini mo sa Stephen or Esteban, mga kaigsunan. Sila mo'y may asikaso nining mga byuda nga dunay mga panginahanglan. Then, kadtong mga tinunan ni Gunisos nga magwawali sa mayong balita, wala na sila'y mga panahon nga sila pa ang ariglar ng problema sa mga byuda. Therefore, the idea is, lahi ang nag-ariglar sa problema sa mga byuda o ang mga magwawali, ang nagasulti sa mayong balita, wala na sila magapos sa mga responsibilidad. Ingon ini ang atong pamagi sa iglesia. Gikinahanglan na dunay atong paggitawag division of labor. Aron di kaayo mabugatan ang atong mga kaigsunan nga maghatag sa pagmensahe sa mayong balita. Di ili na sila ipaariglar ni ining atong mga proyekto sa iglesia. Lahi ang committee, lahi ang grupos mga tao nga magdumala sa improvement sa atong iglesia, lahi pod ang magdumala alang sa paglakaw sa mayong balita. Ang usa ka tao,
kung siya makiglambigit sa buluhaton sa pagwali mga kaigsunan, di malikayan, eventually, and proportionately, siya mutubo mga kaigsunan. Ang espirituhanong pagtubo is through connection sa atong Ginoo mga kaigsunan. Ang iglesia dili makahimog usa ka programa nga kini nga iglesia atong himuon nga kining usa ka tawo mahimong espiritual. Apan ang pamaagi sa iglesia mo i-involve ang matag membro sa iglesia sa pakigpahat sa buhat sa sulod sa iglesia, sa pagsaksi sa mayong balita, sa pagsulti sa mayong balita. Kay niini nga pamaagi ang tao nga nagdala sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa uban, eventually mutubo siya sa espirituhanon nga mga butang. Panidi mga kaigsunan. Bisan sa ato lang nga kahimtang. Mapastor man siya maliban. Tanaw na to. Ang usa ka tao nga naa sa buhat o sa kapastor, ang iyang spirituality ug ang iyang personal deportment, imong ikumparar sa diya nga kining tawhana miundang sa pagkapastor, makita nimo mga kaigsunan ang lahi, contrast sa iyang kinabuhi. Panidi usab ang usa nimo ka lay preacher, gitawag na tog layman, nga grabe ang iyang involvement sa paghatag og Bible study. Panidi kung siya mohunong nga dili na makiglabot, tanawag unsay kalahian sa iyang pagkatao mga kaigsunan. Ang prinsipyo mo nga ang espirituhanong pagtubo mga kaigsunan mo resulta kini sa maong pagministeryo sa usa ka tawo alang sa buhat sa Ginoo. Akong balikon, pinaagi sa atong pakig-apil sa buhat sa Ginoo, eventually ang atong spirituality mo tubo usab mga kaigsunan. Ang pakiglabot sa buhat sa Ginoo makabugkos kini ngadto sa atong magbubuhat. Sa diha nga kita mo apil sa buhat sa Ginoo, sa simple ug yano nga mo share kita sa pulong sa Dios. Ang pag-apil sa buhat sa Ginoo pinaagi sa mga pagwali publiko. Ang pag-apil sa buhat sa Ginoo pinaagi sa pagtabang sa mga kalihukan alang sa pagduso sa bulaton mga kaigsuunan. Eventually, ikaw nabugkos diha ngadto sa atong Ginoo. Sa maong pagkaagi mga kaigsuunan, niining tawag alang sa pagpangdaog hamiling kalag. Eventually, magapamunga kini sa espirituhanong pagtubo mga kaigsuunan sa usag-usa. Sa atong lison, nagahisgot din ang gitawag circular influence. Ang influensya nga nagabalik-balik o nagalibot-libot. Kung imo ganing niya duha ka butang, harmony and involvement. Pag imong ipalihok ang mga kaigsuunan nga sila mo apil sa bulhaton sa atong iglesia, that is involvement. Sa diha nga dunay involvement sa mga kaigsuunan, ang next nga mahitabo, there is harmony of the work. Kung dili nimo involve ang imong mga katawhan, mga kaigsuunan, mo'y gitawag nato sa atong sinultihan, gakalandrakas. To ay mula kaw didto, kay magsultis man balita, di apoy diri, walay harmony. Mag-ihay, mga kaigsuunan. Usahay, magkatagbo sa usa ka balay, kay wala magplano kung kinsa ang musakad ang balay. There is no harmony. Wala mahanay. Wala mahanay mga kaigsuunan. Apan kung ikaw lambigit sa mga tao, og imo silang ipang-recruit na sila ma-appeal o mag-involve niini nga bulhaton, eventually harmony will come. Mahanay na, maplano na. Og sa diha nga dunay hanay sa mga kalihukan, kini usab mutabang sa pagdani sa ubang mga tao nga sila mo-involve sa buhat
mo na gitawag circular influence. You involve people, there is harmony. When there is harmony, it will create more involvement. Hinautong ta nga inyo kung nasabtan ini nga bahin. Akong balikon. Kung inyong i-involve ang tao, ang resulta ni ini, there is harmony. Hanay na ang buluhaton. Ug sa di ang hanay na ang buluhaton, mga kaigsunan, eventually, ma-encourage ang mga tao to be involved. So, harmony, involvement, and harmony, mahimo kining gitawag circular influence, mga kaigsunan. Naay gusto na ko yung basahon, mga kaigsunan, sa atong lison. It is clearly demonstrated in the old saying that those who are pulling on the oars don't have time to rock the boat. Nagsakay ta og baroto. Ang tao nga nagagunit og bugsay, ang tao nga nagabugsay, walay panahon nga iyang kiling-kilingon. Ang butugin nyo kung nasabtan usab, gamito na ko kanang pulong kiba-kibaon ang maong sakayan. Nagpasabot nga kung ang tao busy siya nga nagbugsay, wala siya panahon nga iyang kiling-kilingon ang sakayan, iyang uyug-uyugon ang sakayan. Higala, mga kaigsuunan, tingali ba ang problema sa imong lokal nga iglesia? Tungod kay wa nimo pagguniti og bugsay ang imong mga sakop sa iglesia. Hinungdan kay wala sila bugsay nga gigunitan. Aron magbugsay sa pagpadagan sa iglesia, ang ilang buhaton mo, ilan na lang hinoon, kiba-kibaon, kiling-kilingon, uyug-uyugon ang maong sakayan. Pamalandungon nato ni. Basin baya o mo ni nakahatag og problema sa atong iglesia. O ka, na gusto nga mubugsay, pero ikaw nga naa sa leadership, di nimo hatagag bugsay, aron pabugsayon. Niya na yung mga pipila ka mga kaigsunan, nga nagpundok-pundok na og moingon, tigulang sa iglesia. Niya na, organisado nami. Gusto nami mugunit sa bugsay ka atong padaganong kaya atong iglesia. Hapan ikaw nga nagdumala sa buhat moingon, no! Kamo di mo ang ngayan na magbugsay. Ang buhaton ng tawhan nga wa magkagunit og bugsay, mo ang pag-uyog sa sakayan, mga kaigsunan. Akong balikon ang sinultian, aron mo santop ni ug mutuhop sa kasing-kasing sa mga nagpaminaw. It is clearly demonstrated in the old saying that those who are pulling on the oars don't have time to rock the boat. Karaan kini nga sinultihan. Nga ang taong nagagunit og bugsay ug nagabugsay, walay panahon. Nga iyang kiba-kibaon, iyang uyug-uyugon ang sakayan. Kay siya busy nga nagbugsay. Magatawag ako sa leadership sa iglesia. Nagatawag ako sa leadership sa atong mga organisasyon. Nagatawag ako sa leadership sa atong mission conference, ngadto sa atong union, nga sangkapan nato ang tanang membro sa iglesia. Nga sila masangkapan ang gitawag bugsay. Kaya ron ang tanang sakop sa iglesia magabugsay. Ug ko ang tanang sakop sa iglesia tanan pulos nagabugsay, kusog ang dagan nining sakayan ng mga atong iglesia sa pagpangdaog hamiling kalag. Kay kung dili nimo sangkapan og bugsay, kini mga tawhana nga walay bugsay, o kini mga tawhana nga dili nimo pabugsayon, bisag gusto na mo bugsay. O nagbugsay na pero pahunungon pag mo bugsay. Ang may tabo na uyog-uyogon ang mong sakayan, makahatag og kahasol sa sulod sa atong iglesia. Hinunoa, bisan pa og unsa nato kapag hugpong sa buhat. No matter how we are united in working for the Lord, dili malikayan nga adunay mga konflikto, mga kaigsunan. Dili malikayan nga adunay dili panagsinabtanay. Kay bisan pa sa unang katuigan sa Kristohanon nga pagtulunan, makita nato nga adunay panaglalis sa mga nagdala sa buhat. Atong tanahon dinhi sa atong leksyon. Buhat Kapitulo 16
ug unya magadaga 15 rather, Buhat Kapitulo 15, versikulo 36, paingon ngadtos 41. Ang sugilano ni ini mga kaigsunan mao, mahitungod kang Pablo ug kang Barnabas. Ang balang kasulatan nagingon, si Pablo nagsugyot kang Barnabas, nga balikan nila pagpamisita kadtong mga syudad, nga ilang nawalihan sa mga balita, diin adunanay mga pundok nga mga tumutuo. Aron tan-aw nila kung kumusta ba ang ilang pag-alagad. Maayo nga goal, nagkauyon si Barnabas ug si Silas, nga ilang pamisitahan kadto. Nagkauyon silang duha. Apan ang wa lang magkauyon kang Pablo ug kang Barnabas mao ang pag-implementar sa programa. Nga naman, si Barnabas gusto niya dadon si John Mark, nga mao ning magsusulat sa Marcos. Gusto dadon akong balikon ni Barnabas si John Mark. Sa pikas nga bahin, si Pablo dili mo sugot nga si Barnabas dadon sa ilang lakaw. Akong balikon, nagkauyon sila sa ilang goal. Nagkauyon sila sa ilang missionary endeavor. Nga balikan nila ang mga syudad nga ilang ginawalihan, kay tan-awon katong mga pundok, kumusta silang pag-alagad. Usa sila nana, si Pablo ug si Barnabas. Apan ang wa nila magkausa mao ang pag-implementar sa ilang pagpamisita. Kay alang kang Barnabas, maayo nga dadon si John Mark. Apan alang kang Pablo, dili maayo nga dadon si John Mark. Og nag-ingon mga kaigsunan, verse 39. And the contention was so sharp between them, and they departed asunder from one the other, and so Barnabas took Mark and sailed into Cyprus. And Paul chose Silas and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God. And he went through Syria and Cilicia, confirming the churches. Niya mga kaigsunan, wa sila magkauyon. Si Barnabas may sister nga si John Mark dadon. Apan si Pablo nagingon dili dadon. Ang nahitabo, si Barnabas may insister nga iyang dadon si John Mark, og miadto sila sa Cyprus. Sa pikas nga bahin si Pablo usab, nakigbulag kang Barnabas og miadto sa Cilicia og Syria kauban si Silas. Ano na leksyon nga gipakita sa atong leksyon karon nga semana mga kaigsunan. Pero tingali matingala ta, ngano nga nahimo namang ning dakong gubot? Ng Biblia nagingon, and the contention was so sharp between them. So sharp between them. Dili alang-alang ang ilang panaglalis. Dili ni gamay nga panaglalis. Ang panaglalis nila was so sharp, hilabihan ang ilang panaglalis. Ang isyu, ipadala ni Barnabas si John Mark. Si Pablo nagingon, dili. Tingali, matingala mo, nga naman. Kaya di ay mga kaigsunan, si John Mark miabandonar sa ilang lakaw, samtang niadto sila sa Pamphylia. Wala mukuyog si John Mark. Dinhi si Pablo, wa ganahe makikuyog na ning tawhana. I don't know what is Pamphylia. Tingali, dautan ang mga tao dito. Uka, tingali tungod sa balud sa ilang mga pagsakay sa kadagatan, si John Mark wala mukuyog. Apan dunay hint na atong makuha sa Bible. In verse 38, in Acts chapter 16, but Paul thought not good to take him with them, who departed from them from Pamphylia and went not with them to work. Si John Mark, nagingon din ang English na Bible, departed from them from Pamphylia and went not with them to work. Simple kayo, departed. Aparang kung gitanaw sa Grigo nga pinulungan, what is departed? Mibiya. Nganong grabe man yung pagdumot ni Pablo mga kaigsunan nga igo raman bibiya. Ngano nga si Pablo di naman yung makikuyog ni John Mark. Nawa man
ang sala ra yun ni John Mark kanang wa mo kuyog ngadto sa unahan nga biyahe. Gitanaw na ko sa Grigo nga Biblia, ang departed gikan sa Grigo nga pinulungan aphistemi. Nga aphistemi adunay kahulugan to instigate or instigate to revolt, to desist, to desert. So tingali, kung atong tan-awon sa Grigo nga pinulungan, dili lamang ni biya si John Mark, kung dili, kung atong kuhaon ng Grigo nga pinulungan aphistemi, instigate to revolt or to desist, makuha na tong punto nga dili lamang si John Mark ni biya, kung dili posible nga siya nangampanya sa uban ng mga kaubanan nga dili na tamukuyog kanila. Apan naay punto mga kaigsunan nga gihatag sa atong lison karon. Usani nga atong hatagag pagtagad. Nga bisan og wala magkauyon, si Pablo ug si Barnabas usa ka butang. Si Barnabas may insister sa iyang hunahuna nga si John Mark maayo nga kauban. Milakaw sila paingon Cyprus. Si Pablo nga naghunahuna nga dili maayo dadto si John Mark, mibiya sa Cilicia o sa Syria kauban ni Silas. Ang lison nga gihatag niini karon mga kaigsunan mo, bisan wa sila magkasinabot sa pag-implementar sa plano sa pagpamisita. Nag-ihay silang biyahe, apan wa sila magdinautay. Akong balikon. Ang atong leksyon nga pasanto, wala magkasinabot si Pablo ug si Barnabas. Nag-ihay sila glakaw ug buhat. Nagbuhat si Barnabas kauban ni John Mark ngadto sa Cyprus, o Pablo kauban ni Silas nagbuhat sa Cilicia o sa Syria. Ang leksyon na gaingon, bisag wa sila magkasinabot, apan nagpadayong sila sa buhat sa Ginoo. Higala, niini nga punto ang atong leksyon nga pasantop kanato. Nga bisag wa sila magkasinabot sa mga pamaagi, apan si Pablo ug si Silas wala magdinautay. If I were to say that Paul did not twist the arms of Barnabas simply because they did not agree on some points. Wala mga kaigsunan, piangi ang bukton ni Barnabas. Wala lubaga ang iyang tiil. Kaya naglagot si Pablo nganong dili mo sugot sa iyang plano mga kaigsunan. Wala po ni Barnabas dautan. Wala sila magdinautay o sagusa. Wa sila magkasinabot, apan milakaw, wala mabalda ang buhat sa Ginoo, kay wala maghimo og kadaot ang usa ngadto sa usa, aron mapiangan ang usa, ug unya dili na siya makabuhat. This is a good lesson for us to learn dinhi sa sulod sa atong iglesia, sa atong mga leaders, mga kaigsunan. Tingali di ta magkasinabot, nining uban atong pundok sa mga kaigsunan. Tingali dito mag-sa-mentation. But let it be. Let him go to Cyprus, so to speak. And I will go to Syria, so to speak. Bringing the gospel, mga kaigsunan, without twisting the arms of others. Mauni ang misahe, mga kaigsunan. Makalangan sa buhat sa Ginoo nga kung di ta magkasinabot sa pag-implementar sa programa, kung ang usa dili muuyon sa gusto sa usa, sama pananglit kang Barnabas. Nag-insister siya ang gusto, gidalagyo niya si John Mark. Ang pag-uban ni John Mark, mga kaigsunan, is already an irritant alang kang Pablo. It irritates the sensitivity ni ining kang Pablo, mga kaigsunan. Kaya wa yun siya ganahin ining tao nga may abandonar o may kampanya sa uban nga dili mo kuyog. Ang presensya ni John Mark naka-irritate personally kang Pablo. That's why nagingon dinhi. And the contention was so sharp
was so sharp. Tungod kay ang dili gusto ni Pablo, gihimo mga kaigsunan ni Barnabas. Niini nga pamaagi mga kaigsunan, mauni ang giingon, the contention was so sharp. But in spite of the sharpness of the contention between Paul and Barnabas, mga kaigsunan, they parted ways, but they did not fight each other. Nagkalali sila sa mga prinsipyo. Sige Barnabas, gusto man ka, John Mark, dadaan na dito. Kaya ako, mga rekodri. Apan akong balikon sa balaang kasulatan. Ug sa atong leksyon, gi-emphasize din nga taliwala, nga wa magkasinabot si Pablo ug si Barnabas. Milakaw si Barnabas ang gusto, nagwali sa mayong balita. Milakaw si Pablo ngadto sa Syria, nagwali sa mayong balita. But never, nga gidaot ni Pablo si Barnabas, never, nga gidaot ni Barnabas si Pablo. There is no twisting of arms of each other. Unta mo ning atong kinabuhian. Bisag di ta magkasinabot sa mapaagi, di ta magkasinabot sa sistema, mga kaigsuunan, sa pag-implementar sa mayong balita, please, no twisting of arms with others. Please, mga kaigsuunan, atong i-adaptar ang prinsipyo ni Pablo ug ni Barnabas. No way nga magkasinabot. Apan let it be. You preach the gospel, I preach the gospel. Nini nga pamagi. Ang pagwali sa mga balita, mukuyanap sa tibok nga kalibutan. Ako manghinaot nga atong batunan ug atong i-adaptar ang prinsipyo sa panagbulag ni Pablo ug ni Barnabas nga sila nagpadayon sa pagwali sa mayong balita sa walay pagdinawtay. Niini nga pamagi kung atong kinabuyan sulod sa iglesia, madali matapos ang buhat sa Ginoo. Sa dili pa ako mag-ampo alang sa pagtapos, gusto nako imbitahon ang atong mga viewers o listeners within Cagayan de Oro City. Kamong mga taga-Cagayan, gusto nako ipahinumdum kaninyo nga karong Domingo, John 3, alas 7 sa gabi, dinhi sa SPUC Convention Center. Nga niya sa sulod sa compound sa South Philippine Union Conference, Masterson Avenue, Cagayan de Oro City. Aduna kitay Happy Family Seminar. Akong balikon. Happy Family Seminar. Magsugod sa June 3. Sulod sa duha ka semana, kita mag-ambit dinhi sa maong kalipay sa paghisgot alang sa malipayon nga pagpuyo sa atong panimalay. Natay daghang mga mag-alawit nga atong ginapaabot nga moanhi dinhi. Natay mga bisita nga mga mag-alawit, mga manindot nga mag-alawit. Please, mga taga-Cagayan de Oro City, come. Mag-ampo kita. Gipasalamatan namo o Dios ang imong pagkiguban kanamo. Ngaon ta among maadaptar ang prinsipyo ni Barnabas ug ni Pablo nga sa ilang pagkatinunan alang sa pagwali sa mayong balita. Taliwala nga wala sila magkasinabtanay, apan wa sila magdinautay. Naghimo sila sa mga bulhaton sa pagsangyaw sa mga balita, sumala sa ilang nahunaonan nga mao'y labing pinakamayo. Kini nga prinsipyo maadaptar sa sulod sa iglesia, sa sulod sa buhatan, o gunya, ang pagwali sa mayong balita, madali matapos aron ikaw mo balik na. Salamat nga ikaw nagatubag sa paggampo sa ngalan ni Ginoong Hesus Manluwas. Amen.